The question is Manish Jha. The question physicists suggest that the Big Bang must have created matter and antimatter in equal quantities. Yet, almost everything we see, from the ground to the most remote galaxies, is made of ordinary matter. Why is there more matter than antimatter? Okay, this is a perennial question. This is a question almost all theoretical physicists are asking themselves. They are asking themselves, why is the universe is baryonic matter? With the baryonic matter, why is the universe is baryonic matter? Or in other words, the simple matter. কিন্তু আমাৰ যেটা স্ট্যান্ডার্ড মডেল মতে আমাৰ ঠিক বিগ বেঙৰ সময়ত মেটাৰ এণ্ড এন্টিমেটাৰ ওয়ার ইকুৱেল এমাউন্ট সেইটো কৈছে কিন্তু এতিয়া যে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিন্তু কনক্লুসিভলি কোনো সায়েন্টিস্টে দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে যে দেয়াৰ ইজ নো ওয়েল ডিফাইন্ড এনসার ফৰ দ্যাট কোয়েশ্চন কিন্তু বহুতে মই যিমানখিনি জানো যে এটা হেৰি আছে যে even though there is equal amount, কিন্তু there is a slight variation. And a variation to the cosmic microwave background radiation, CMB, that similar black universal black position of age amount of temperature variation at the but the heat type matter antimatter at a slight difference at the matter antimatter annihilate কৰি এনাৰ্জি হৈ গল বাকি থকাখিনি আমাৰ মেটাৰ হ'ল বাট এতিয়ালৈকে এই প্ৰশ্নটোৰ কোনো কনক্লুসিভ এনসাৰ নাই কিন্তু this is one of the most important questions that all the scientific theoretical physicists are asking themselves মানে এটো এটা মেটাৰ তাৰছত এটা আমাৰ হায়াৰাৰ্কি প্ৰবলেম বুলি প্ৰবলেম এটা আছে হায়াৰাৰ্কি প্ৰবলেম বা there are about 10 to 12 very important questions, and out of all these important questions, this is another one. So why the universe is made of baryonic matter, even though according to the standard model, so there was equal amount of matter and antimatter at the beginning.